السلام عليكم. كي دايرين شريفة؟ كي دايرين؟ اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ نتوما مزيانين؟ الوليدات، العائله، كلشي بخير؟ الغبورات هادو غبرتوا علينا، توحشناكم. اليوم غادي تتابعوني على واحد الفيديو اللي نتوما غادي تستافدوا منها وحتى انا غادي نستافد منها، لانني يلا غادي نصور وغادي حتى نستافد منها. Les fidèles de Shirifa, je souhaite que vous êtes en bonne et parfaite santé. Aujourd'hui, vous allez me suivre sur une vidéo, ça sera une création de la Shirifa. C'est ma création, on va voir comment elle va sortir. J'espère qu'elle sera bien et qu'elle vous plaira. يلا تابعوني في الفيديو. إلا كانت طويلة الفيديو غادي نقسمها على جوج، ندير البارتي الأولى والبارتي الجوجة. Si la vidéo est trop longue, on va la diviser en deux parties. Il y aura la première partie et la deuxième. Voilà la vidéo, comment je vais la commencer. Déjà ici, cette peinture que vous voyez là, elle est un peu de couleur violet. Je vais la mettre en blanc. Voilà, c'est là. Celle-là, je vais la mettre en blanc. Et celle-là, je la laisse comme ça. C'est du saumon. Ou bien du rose pâle. C'est du rose pâle. Et là, c'est du violet. Donc là, je vais le changer par la couleur blanche. Là, c'est la fenêtre à côté. Voilà. Donc ce mur, il sera changé en couleur blanche. L'armoire, elle est là. Ou bien les placards, ils sont là. Je ne les ai pas encore rangés. J'ai posé simplement tout ça comme ça. J'attends que j'ai fini la peinture. Après, je vais le ranger. هذا هو البلاكار اللي جبت أو شريت. أني علقته هنايا. هاد البلاصة ما كانش فيها ودرتو هنايا ومازال ما عدلتوش، مازال ما درت ليه الترتيب، مازال ما نظمتوش كما كتشوفوا. ومع عندنا هنا واحد البلون دو طرافاي لاكي بحال هكا ديجا هو كاين عندنا هنايا لتحت. دونك خليته وزدت عليه هذا البلاكار هنايا. دونك غادي يكون هذا هنايا فوق والماريو اللي لتحت عنده البلون دو طرافاي لاكي يكون لتحت. فوالا. الصباغه هادي غادي نحيدها. ما غاديش نخلي هاد اللون، غادي ندير صباغه بيضاء باش تعطي الضوء في الكوزينه. هاد اللون هذا غادي نخليه هو غوز بارد، غنخليه هذا غادي نحيدو، غادي نرجعو يد ابخي من بعد نرجع الماريو لبلاصتو هنايا لتحت. Pour les filles qui veulent avoir une belle peinture, il n'y a pas de défaut, il n'y a pas de peinture qui déborde sur l'autre côté. Voilà, vous mettez un adhésif là sur tout le bord du coin, ou bien par exemple les plaintes, ou bien par exemple sur le bord là de la fenêtre. Comme ça, vous aurez une belle peinture. Et vous passez la première fois avec un pinceau, passez comme ça sur le côté.
هذا البروميير كوش تنديرو، ولكن راني خليه تينشف شويه وراني نسد هاد الحفيرات اللي كاينين هنا غادي نسدهم. فوالا ونعاود ليه الدوزيام كوش ونعاود ليه التروازيام كوش و peut-être نعاود لها كاتريام كوش. Je fais d'abord le côté là, c'est lui qui est difficile. Voilà, l'adhésif il est là. Après je fais cette partie là. كيف ما كتشوفوا دابا كاين عندي هنا واحد الحفره شفتوها هنايا، ها هي. انا غادي ندير لها السيليكون، كنديرو في هاد لاباري هادي وكنشد بها فوالا هكا. انا غادي ندير لها هكا، غادي نعمرها بالسيليكون. هادي على حساب الا ما عندكش لوندوي، فوالا نورمالمون كدير لوندوي باش تسد بيه هاد الحفرات كيما هادو. شوف وعندي وحده هنا حتى هي غادي نشدها، ومن بعد انا غادي نمسحها باش ترجع ملسه بحال الحيط. Là dans ces trous, au lieu de mettre l'enduit, j'ai mis le silicone. Voilà, moi j'ai utilisé le silicone, c'est plus facile pour c'est pas comme l'enduit. Donc là je l'ai mis, après je vais essuyer, le sécher et je remets les couches de peinture. دابا انا جبت الرولو ديالي، ها هو شفتوه، درت فيه بانتور وكندوزو كيما هكا شويه بشويه. ابخي غادي نعاود نرجع مزال نخليها حتى تنشف مزيان. ابخي نعاود نرجع نطلع عليها ونشوفها ونشوف هاد الحفيرات اللي كاينين هنا نقادهم. Voilà, ici j'ai mis ma peinture dans le rouleau, je le passe comme ça, je le laisse sécher. Après un petit moment, je vais voir les petits trous, je vais bien les ranger. Après, je remets une deuxième couche, une troisième couche, jusqu'à ce que la peinture soit belle et brillante. Voilà. Là maintenant, c'est la deuxième couche que je fais. Voilà, la couleur violet commence à disparaître petit à petit. On va voir comment ça va sortir. هذه البنات هي الدوزيام كوش تنديرها. من بعد غادي نتسنى ونشوف كيفاش غادي تكون النتيجة، ولكن خاصني نزيدها لي كوش اخرين باش يعني داك اللون الفيولي ما يبقاش يبان نهائيا. انا دابا تابعاه شويه بشويه، مي هاد الحيط هذا اللي هنا هو صغير زعما ما غاديش يدي ليا وقت كبير. Voilà, cette partie qui est là, elle est petite et je peux la faire vite fait. Ça va pas me prendre beaucoup de temps. J'attends que cette couche-là sèche. Après, je vais recommencer une troisième couche. Voilà. Regardez là, il y a une différence entre la première et la deuxième. Voilà, on voit ici la première, elle est là. La deuxième, elle est là. هذه الكوش الاول هذا كوش جوج. كتشوفوا الفرق ما بيناتهم. دابا هذا غادي نديرو بالبانسو.
les fidèles de la Shérifa, voilà, on est arrivé à la fin de la vidéo, mais c'est pas encore fini. Ce n'est que le début. Moi aussi, j'attends comment ça sera le résultat de cette, comment dirais-je, cette création de la Shérifa. On va voir comment il va sortir. Surveillez ma chaîne, surveillez mes vidéos. Il y aura une deuxième partie, là c'est la première partie. Il y aura la deuxième partie où on va voir. Je vous dis au revoir, à la prochaine, Inch'Allah. Mais ça sera successif, il y aura une derrière l'autre les vidéos. Et allez, on aime comme, je vous aime tous.